1966. 28. 58. 727. Kano tayo? 370. Ito tayo, hindi naman pangalan. Ayan. Ay, Sa sauce talaga yan. Sa Mr. Sauce. ha? Mr. Sauce. Oyster sauce. Oh. Malaki maliit. Malit lang, malit. Hotdog po. Buwan na! Yan naman si Papa. Tinda kayong uling. Pero, Bili yung dalawa. ano nga ito? Bayad. Tender juice. Ilan ko? Yan, jumbo yan, ma'am. Bayad mo. Itong maliliit, tapos dalawang jumbo. Magkano? Tatlong, ay apat na ice. Wala na akong ice. Magkano to kuya? Ito na lang. Paiwan mo yan. 816.24, ma'am. Tawad ko yan. Ano sa'yo? Eh, kami. Ano sa'yo? Butter side. It's aso. Ay, aso. I mean Elsa. What's Elsa? Aso. Hindi, babaho. Ano? Mabaho, madumi. Ano? Mabaho, madumi. Ito mo ito. Sa'yo. Ano? Ano, di? Ito po. How many? Ito. 7. Magkano isa? 5 piso, 4. 10. So, Sa tawa, apat niya, ayaw ko 10. 10? and then Ten? 4 pieces, I mean 10 10? pesos. 10 only? Yeah, 10 pesos. It's 8 pieces for 10 pesos. What's that? What was this? I don't know. This would got me popsicle? Huh? Because it's a popsicle. Yeah. Hi.
moon. The moon. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. I found some gummy popsicles.